अब बारी है आज के हेडलाइंस की। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से नवनिर्मित गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। रानीगंज के विकास नगर में 120 परिवार तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। बांसड़ा मोड़ पर हुई दो बाइकों की टक्कर में एक 13 वर्षीय बच्ची घायल। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर रानीगंज पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में लोगों को जागरूक किया गया। बेनाली मोड़ के समीप श्रमिकों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर कारखाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ कॉपी किताब पेन इत्यादि वितरण की गई। आसनसोल दुर्गापुर सहित जिले के विभिन्न ब्लॉकों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की संध्या आसनसोल नगर निगम के रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के विकास नगर में भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के क्षेत्र में 120 परिवार तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। गुरुवार की संध्या आसनसोल नगर निगम के रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के विकास नगर में भाजपा द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम के क्षेत्र में 120 परिवार तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। भाजपा जिला अध्यक्ष लखन घुरोई ने उन्हें भाजपा का झंडा थमाकर दल में शामिल किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घुरोई ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है एवं लोग बीजेपी के समर्थन में खुलकर आगे आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से लोगों का मोह भंग चुका है। यहाँ के लोग विकास चाहते हैं। पहले सीपीएम ने पश्चिम बंगाल को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि राज्य में अराजकता कायम हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया लेकिन उसका दुरुपयोग विभिन्न रूप से तृणमूल कांग्रेस ने किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। वहीं रानीगंज मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल का कहना है कि इस वार्ड के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के दरमियान इस पूरे इलाके में राशन वितरण से लेकर जन सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भूमिका भाजपा ने निभाई है उसका आज परिणाम है कि खुलकर इस इलाके के लोग बीजेपी के समर्थन में आगे आ रहे हैं। इस मौके पर रानीगंज विधानसभा के संयोजक मदन त्रिवेदी, रानीगंज मंडल के महासचिव देव कुमार बोस, वार्ड नंबर 36 के भाजपा शक्ति केंद्र प्रमुख सोनू गुप्ता, शंकर साव, श्री राम शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भारत माता की, भारत माता की। থেকে আনন্দের দিন হচ্ছে আমরা আমাদের জেলার লড়াকু সভাপতি লক্ষণদাকে সামনে পেয়েছি এবং লক্ষণদা সম্মান এবং পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রদান করে এখানকার 112 জন আজকে পার্টির পতাকা তার হাত দিয়ে ধরবে এবং পার্টির যে মূল স্রোত পার্টির সঙ্গে আমাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আজকে এখানে এসেছেন। তো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি প্রথমেই আবেদন করব জেলার লড়াকু সভাপতি লক্ষণদাকে প্রদীপ প্রজ্বলন করে। প্রথম টিএমসি করতাম, টিএমসি করতে করতে আমি কোনো সুখ সুবিধা পাইনি। তাই আমি যখন থেকে বিজেপি পার্টিতে আমি ভোট দিলাম তখন থেকে কিছু সুখ সুবিধা পেয়েছি বলে আমাকে খুব ভালো লাগে পার্টিকে। আমি এখনও বিজেপি করতে চাই আর যদি জীবনে বাঁচবো ওদিন বিজেপিকেই করে যাবে। সেই ভেবে আপনি আজকে যোগ দিলেন? একদম। কি নাম তোমার? আমার নাম মোহন রুই দাস। জনতা পার্টির রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে লকডাউনের মধ্যেও হাজার হাজার কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে সিপিএম ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করছেন। আর আজকে সৌভাগ্যের বিষয় যে রানীগঞ্জ মণ্ডলের
রাজেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে 112 জন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে 36 নম্বর ওয়ার্ড থেকে যোগদান করলেন। আমরা তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলাম যে সারা পৃথিবীর মধ্যে বড় পার্টি, সেই পার্টিতে অংশগ্রহণ করে যুক্ত হয়েছেন। আমরা গর্বিত। শুধু এখানে নয়, সারা আসানসোল জেলা জুড়ে দুর্গাপুরে জন করেছে, আজ এখানে করছে, পরশু পাণ্ডবেশ্বরে হবে, রানীগঞ্জে আগে হয়ে গেছে, আবার আজকে হলো। লাগাতার এখন জয়েনিং চলছে। তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষের প্রতি ইতস্ততা, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি অত্যাচার, সন্ত্রাস এবং তৃণমূল কংগ্রেস 9 বছরে বাংলা কিছু উন্নয়ন করতে পারেনি, সেটা বুঝতে পেরেই তারা আজকে কিন্তু যোগদান করলেন। 112 জন কর্মী আমরা সাদরে গ্রহণ করলাম এবং আগামী দিনে এরকম জয়েনিং আরও আগামী দিনে হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार को रानीगंज के बांसड़ा मोड़ पर 2 बाइकों की टक्कर में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ साथ 2 अन्य लोग भी घायल हुए। मच्छर तो नहीं लगी? मच्छर तो नहीं लगी थे? बोलो हमको। गाड़ी नंबर लीजिए तो गाड़ी नंबर लीजिए। वो है ऐसे क्या हम लोग यहाँ से इसका मामा घर जा रहे हैं जामुड़िया। कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मैं बेनेचिटी में रहता हूँ। मैं दुर्गापुर SDI ऑफिस में काम करता हूँ, SDI का स्टाफ हूँ। इसको छोड़ के मैं ऑफिस जाना था, आसनसोल DIC ऑफिस में। तो पीछे से लोग दारू पी के आ रहा था, पीछे से लोग गाड़ी को धक्का मारा, दारू पी। तो क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ आपका? नुकसान कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में थोड़ा लगा, बेटी मेरा बच गया, कहीं इसको लगा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर रानीगंज आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में लोगों को जागरूक किया गया। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर रानीगंज आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से रानीगंज के विभिन्न इलाके में लोगों को जागरूक किया गया। जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे से मुक्त कराना एवं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही यह दिवस मनाई जाती है। इस दिन पूरे विश्व में विभिन्न समुदाय एवं संगठनों द्वारा लोगों को नशीली दवाओं के प्रति क्षेत्रीय स्तर पर जागरूक करने हेतु तमाम कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इसी दौरान उन्हें नशीली पदार्थों से होने वाले नुकसान एवं खतरों के बारे में अवगत कराया जाता है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को रानीगंज पुलिस द्वारा रानीगंज के विभिन्न इलाकों में लोगों को जागरूक किया गया ताकि वे नशीली पदार्थों का सेवन न करें। जो 5 एडिक्टेड हो गया है उनको जांच छुड़ाने के लिए तो प्रयास है। रानीगंज थाना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ये जांच छुड़ाने का कोशिश है। ये कोशिश में इलाका के आंदोलन जनसाधारण सब आदमी से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप लोग सब मिलकर ये नौजवान को बचाइए, कीजिए। बिना मास्क में कोई मत चलिए। ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस इलाका से गायब हो गया है। कोरोना वायरस एवरीडे 2-2.5 करके हमारा बांगल में भी मर रहा है। हमारा बांगल में एवरीडे 2-2.5 आदमी मर रहा है। आप लोग कहीं यहाँ शुक्रगुजार कीजिए कि रानीगंज में उतना कुछ नहीं है, फिर भी हम लोगों को सावधान और सचेतन होकर रहना है। ये आज एंटी ड्रग डे दिवस है। एंटी ड्रग डे में आप लोग सब मिलके ये जो लड़का लोग जो एडिक्टेड हो गया है, जो ड्रग में नशा में आसक्त हो गया है, उनको ये ड्रग छुड़ाने के लिए सब मिलके ये काम कीजिए। प्रतिज्ञाबद्ध होइए। अपना अपना समाज के लड़का लोगों को, अपने अपना घर का अगल बगल के नौजवान को ड्रग छुड़ाने के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश में सब कुछ होता है। हमारा जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन में शामिल होइए। आज 26 जून 2020 एंटी ड्रग डे दिवस। ये एंटी ड्रग डे में आप लोग सब एकत्रित होके सब मिलके कोशिश कीजिए
कि हमारा मोहल्ला का लड़का लोगों को हम लोग ड्रग छुड़ाने में आंदोलन में शामिल होंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बेनाली मोड़ के समीप स्थित इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स नामक कारखाना के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर कारखाना के समीप विरोध प्रदर्शन किया। जामुड़िया थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बेनाली मोड़ के समीप स्थित इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स नामक कारखाना के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर कारखाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन जामुड़िया ब्लॉक 1 तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में की गई, जहां जामुड़िया ब्लॉक 1 टीएमसी अध्यक्ष साधन राय, कार्यकारी अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी, लक्ष्मीकांत चटर्जी, मृदुल चक्रवर्ती सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कारखाना प्रबंधन सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के स्थान पर प्रतिदिन 150 से 170 पारिश्रमिक दे रही है। वहीं श्रमिकों को ESIPF की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे अविलंब चालू करना होगा। स्थानीय बेकार युवकों को कार्य प्रदान करने तथा 8 घंटे से अधिक ड्यूटी किसी भी कीमत पर नहीं किए जाने को लेकर यह ज्ञापन सौंपी गई। उन्होंने कहा कि 1 माह के भीतर यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पुनः श्रमिक बृहत्तर आंदोलन की राह को अपनाएंगे। जब तक जोड़ापुर निशान है तब तक तुम सुन के रखो, एक भी पैसा तुमको ज्यादा कोई मजदूर नहीं देगा। अगर मेरा पक्ष कंप्लेन आ जाएगा, तुम जबरदस्ती किसी को बस चाना काट रहा, हमसे बुरा पड़ेगा। अप्रैल को हम बोलो है, आज से तुम एक एक मजदूर को पास जाओ, ये लोग का सुख दुख का बारे में बात करो, ये लोग को क्या सुविधा है, क्या मैन टू मैन इसको लिखो। ESI है तो उसका नंबर लिखो, PF है तो उसका नंबर लिखो। ये लोग उस व्यक्ति का कौन डिपार्टमेंट में काम कर रहा, क्या उसका डेजिग्नेशन है, वो अगर स्किल वर्कर है तो स्किल वर्कर का अनुसार उसका पैसा दे रहा कि नहीं दे रहा। जो जनरल लेबर है, जनरल लेबर का अनुसार पैसा दे रहा कि नहीं। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से शुक्रवार की सुबह 29 नंबर वार्ड के सागरभांगा स्थित श्री श्री श्याम मंदिर जोनल सेंटर के ऑडिटोरियम हॉल में गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ कॉपी, किताब, पेन इत्यादि प्रदान की गई। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से शुक्रवार की सुबह को 29 नंबर वार्ड के सागरभांगा स्थित श्री श्याम मंदिर जोनल सेंटर के ऑडिटोरियम हॉल में गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ किताब, कॉपी, पेन इत्यादि प्रदान की गई। इस मौके पर पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षा समिति के राज्य अध्यक्ष अशोक रुद्र, पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कलीम उल हक, पश्चिम बर्धमान शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजीव मुखर्जी, नूर उल हक, दुर्गापुर नगर निगम के MIC शिक्षा अंकिता चौधरी, 29 नंबर वार्ड पार्षद सुनील चटर्जी, 4 नंबर पूर्व चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी, 3 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष भीम मंडल सहित संस्था के शिक्षक एवं शिक्षिका मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संस्था की ओर से अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। 24 परगना है, वहाँ पे ये दिया गया है। और इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा कम्युनिटी टीचर, साथ ही साथ बहुत सारा खाद्य सामग्री वितरण, खाता, पेन, कॉपी, विभिन्न तरह से हम लोग समाज के साथ खड़े होने का चेष्टा कर रहे हैं। हम और बहुत ज़्यादा दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लद्दाख में हुए चीनी आक्रमण के दौरान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया एवं इसी क्रम में आसनसोल, दुर्गापुर सहित जिले के विभिन्न ब्लॉकों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लद्दाख में चीनी आक्रमण के दौरान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। इसी क्रम में प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निर्देश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण राय के नेतृत्व में लद्दाख के शहीदों को आसनसोल, दुर्गापुर सहित जिले के विभिन्न ब्लॉकों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह 11 बजे से 12 बजे तक स्थानीय शहीद स्मारक या महात्मा गांधी की प्रतिमा या फिर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर बिना किसी नारे के राष्ट्रीय ध्वज, जलती मोमबत्तियां, बैनर, तख्तियां लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे वीर सेनानी
যে 20 জন ভারতের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যার মধ্যে 2 জন বাংলার। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন শুরু করছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए डीवाईएफआई लोकल कमेटी की ओर से जेके नगर बाजार अंचल के ठेला चालक, रिक्शा चालक, टोटो चालकों तथा स्थानीय दुकानदारों को 50 फेस शील्ड तथा मास्क प्रदान की गई। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए डीवाईएफआई लोकल कमेटी की ओर से जेके नगर बाजार अंचल के ठेला चालकों, रिक्शा चालकों, टोटो चालकों तथा स्थानीय दुकानदारों को 50 फेस शील्ड तथा मास्क प्रदान की गई। इस मौके पर डीवाईएफआई के राज्य कमेटी के सदस्य हेमंत प्रभाकर, जिला कमेटी के सचिव सागर बनर्जी, रजनी पासवान, रानीगंज शाखा के सचिव अनुपम चटर्जी, जेके नगर अंचल के युवा नेता विकास कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। আপনারা জানেন যে যে বিশ্ব মহামারী পরিস্থিতি চলছে, এবং সরকার হঠাৎ করে লকডাউন, তারপর ঠিক হঠাৎ করেই আবার আনলক 1 নিয়ে শুরু করেছে। বিভিন্নভাবে সরকার হচ্ছে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার একটা খেলা শুরু করেছে। কালকে আপনারা দেখেছেন যে প্রায় 17,000 প্লাস সারা দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছে। সরকারের যে সচেতনতা থাকার দরকার বা দেখানোর দরকার ছিল, সে কাজ হচ্ছে যে সরকার করছে। আমরা ডিওয়াইএফআইয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্নবার বিভিন্ন জায়গায় সরকারি দপ্তরগুলোতে, সে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিডিও, বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন সংগঠিত করছে এবং পরিষ্কার আমাদের যা দাবি দেওয়া ছিল যে একদম যারা বিভিন্ন আমাদের এলাকার বিভিন্ন জায়গাকে স্যানিটাইজার করতে হবে, আমাদের যারা গরিব মানুষ, যারা রিক্সা চালায়, ঠেলা চালায়, টোটো চালায়, ঠেলাওয়ালা, প্রত্যেককে হচ্ছে যে মাস্ক, স্যানিটাইজার দিতে হবে এবং ন্যূনতম সরকারি যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছে তাদের কাছেও আমরা অনুরোধ করেছিলাম, বিএমএইচের কাছেও ডেপুটেশন সংগঠিত করেছিলাম যে মানুষকে করোনা সচেতন করার জন্য উদ্যোগী হওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা দেখলাম এতদিন ধরে যে সরকার এদিকে কোনো উদ্যোগী গ্রহণ করছে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা যেমন একদম লকডাউন পিরিয়ড থেকে শুরু করে ডিওয়াইএফআই বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী বিলি করেছে, মাস্ক বিলি করেছে, স্যানিটাইজার বিলি করেছে, সাবান বিলি করেছে, গরিব মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে, মানুষের দাবি দাওয়া নিয়ে যেমন আন্দোলনটা করেছি, মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। সে একইভাবে আজকে যেখানে করে আমরা ডিওয়াইএফআইয়ের পক্ষ থেকে এই ফেস শিল্ড, আমরা যারা হচ্ছে যে বহু টোটোওয়ালা, আমাদের রিক্সা ভ্যান চালায় যারা, আমাদের বহু দোকানদার বন্ধু যারা ঠেলাওয়ালা, প্রত্যেককে আমরা ফেস শিল্ড আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা দেওয়ার আজকে বিলি করলাম। এখানে ডিওয়াইএফআই डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शामिल हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons,
NSB Road near ICICI Bank, Shishu Bagan, Raniganj. Landline number 0341 244 5046. Mobile number 94341 78071. La 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 la, hey, রান্না ঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेलियातोड़ के कई गांवों में रात के अंधेरे में अचानक हुए हाथी के प्रवेश से लोग काफी भयभीत हुए। बेलियातोड़ के कई गांवों में रात के अंधेरे में अचानक हुए हाथी के प्रवेश से लोग काफी भयभीत हुए। जानकारी के मुताबिक पेट्रा बोनी, रोतारा, चंदनपुर, वृंदावनपुर सहित अन्य कई गांवों में रात के अंधेरे में हाथियों ने प्रवेश किया एवं इलाके की दुकानों के शटर को तोड़कर धान एवं चावल खाने लगे। हाथियों के इस समूह ने कई क्षेत्रों की फसल को भी नष्ट कर दिया। गाँव में अचानक हाथियों के प्रवेश से लोग काफी घबरा गए एवं तुरंत ही स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी वन कर्मियों को दी, परंतु शिकायत करने के बाद भी वन कर्मियों द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे लोग काफी भयभीत हैं। গতকাল রাত 12টার সময় হাতিতে খুব জোরে তাণ্ডব চালিয়েছে। এখানে মোটামুটি আমাদের মোড়ে যে এখানে দোকানগুলো আছে মানে 7-8টা দোকান মোটামুটি 2-3টা ভেঙে দিয়েছে। প্রায় দিন আর কি খুব হচ্ছে আর কি। এখানে ধানের আড়তে ধান নষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের এখানে একটা মুদিখানা ছিল, মুদিখানা শাটার ভেঙে দিয়েছে। চায়ের দোকানও ক্ষতি করেছে। প্রথমে চায়ের দোকান দেওয়াল টেওয়াল সব ভেঙে দিয়েছে। এলাকাতে প্রায় হয় আর কি হাতি জঙ্গলে খাবার পাচ্ছে না, তাই নিশ্চয়ই আমাদের এই দোকানদারিতে ভাঙচুর সব করছে আর কি। হাতিতে এসে সবজি টবজি সব ক্ষতি করছে। হ্যাঁ, গ্রামের ভিতরে ঢুকেও আর কি নষ্ট করছে। দোকানও অনেকবার করছে, আগের বছর হয়েছে। হ্যাঁ, ক্ষয়ক্ষতি মানে সেও প্রচুর নেই, মানে ধানের আড়ত থেকে 3-4 বস্তা ধান বের করে নিয়েছে, চাল বের করে নিয়েছে, এই আর কি। দোকান ভেঙে দিয়েছে, মানে ধানের আড়তে বেশি ক্ষতি হয়েছে আর কি। ভয় তো তার মধ্যে রয়েছেই। আমরা চাই প্রশাসন তার মধ্যে একটু ব্যবস্থা নেই, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের একটু ব্যবস্থা নেই, ক্ষয়ক্ষতিগুলো একটু যাতে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হোক। আমার নাম সমীরণ সিট। এসেছিল দুটো হাতি এসেছিল, মোটামুটি ওই 12:30 একটা মতো। ক্ষয়ক্ষতি এইখানে দোকানগুলো সব ভেঙেছে, মানে 3টে শাটার ভেঙেছে আর একটা চায়ের দোকান, খুব ক্ষতি হয়েছে। মালিক আসছো প্রায় হয়, প্রায় হয়। তাহলে আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছেন? আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বারবার জানিয়েছি, এর কোনো কাজ হচ্ছে না। আর কতটা ভয় রয়েছে না? ভয় থেকে বলতে রাত্রেবেলা বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না, কোটা আছে সেটা বুঝতেও পারছি না। এমনিতে সবজি বাড়িতেও ক্ষতি করছে। আমরা চাই প্রশাসন এগুলোর একটা ব্যবস্থা করুক, যাতে আমরা এই একটু নিরাপদে থাকতে পারি বাড়িতে অন্তত। আমার নাম প্রিয়রঞ্জন পাল, পিডিরাবনী। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
पेट्रोल डीजल के दाम के प्रतिवाद में सीटू द्वारा रानीगंज के बस स्टैंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम के प्रतिवाद में सीटू द्वारा रानीगंज के बस स्टैंड में विरोध प्रदर्शन की गई। इस मांग को लेकर एक जुलूस भी निकाली गई, जो कि रानीगंज रेलवे स्टेशन चिनकोटी मोड़ होकर बस स्टैंड में जाकर समाप्त हुई। सभा को संबोधित करते हुए रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने कहा कि एक ओर जहां कोरोना के कारण पूरे देश के नागरिक अस्त व्यस्त हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण सभी वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अतः हमें एकजुट होकर केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। বোঝা চাপানো হচ্ছে কেন তৃণমূল বিজেপি জবাব দাও। পেট্রোল ডিজেলের দাম কমলেও ভারতবর্ষে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন তৃণমূল বিজেপি আমরা আজকেও সকাল বেলাতে রাস্তায় নেমেছি, গত নেমে প্রতিবাদ করছি। আমাদের রাজ্যের মানুষের ভোট নিয়ে যে দূর চালাচ্ছে তারা এখন একটা গান দিতেই ব্যস্ত। গানটা হলো এই, हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए तो क्या हो। পরিবহনের মালিকরা মরছে, পরিবহনের শ্রমিকরা মরছে, অন্যদিকে আমাদের না রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার সেদিকে ভুগকে পাচ্ছে। তারা এখন বাড়তি শেষ নিয়েছে। আসল কথা মোদি আর দিদি পিও ঢুকঢুক জিও এক মোদের টাকায় চালাচ্ছে দেশ রাজ্য, আর এক পেট্রোল ডিজেলের টাকায় চালাচ্ছে দেশ রাজ্য। গোটা দেশের অর্থনীতি মুখে পড়েছে। আমরা বলছি এই অবস্থা চলতে পারে না, পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাতে হবে, আর তার জন্য শেষ প্রত্যাহার করতে হবে বিজেপি এবং তৃণমূলকে। মোদি সরকার পেট্রোলের দাম বাড়ালে এই কারণে তৃণমূল চুপ। মোদি সরকার দেশ বিক্রি করলো, এতগুলো মন্ত্রী টুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে আমাদের রাজ্যের, তারা চুপ। चुप এই কারণে हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए। কার্যত লুটেরাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে গোটা দেশকে, গোটা দেশের মানুষকে আনপ্রিপেয়ার্ড লকডাউনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিআইটু সাথে আমরা আজকে বাস স্ট্যান্ডে বিক্ষোভ জানালাম। মূল দাবি হচ্ছে পেট্রোল ডিজেলের যেভাবে দাম বাড়ছে তাতে পরিবহন শিল্প বন্ধের দিকে যাবে, সাথে সাথে সাধারণ মানুষের ওপর আবার মূল্যবৃদ্ধি হবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। যতবার হচ্ছে যে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে ততবার সরকারের শেষের টাকা বাড়ছে দুটো সরকারের। আমরা বলছি এগুলো বন্ধ করো। বিশ্ব বাজারে পেট্রোলের দাম কমছে আর তোমরা শেষ বাড়াবার জন্যে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে টাকা লুটবার জন্য হচ্ছে যে দামগুলো বাড়িয়ে যাচ্ছে। এতে রাজ্যটা দেশটা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। এই সরকার দুই সরকারি হচ্ছে এই কাজ করছে। পাশাপাশি আমরা বলছি শ্রম আইন পাল্টে দিয়েছে, প্রতিবাদ করার ভাষা কেড়ে নিচ্ছ, গণতন্ত্র কেড়ে নিচ্ছ। আমরা বলছি এটা আপোষ করতে হবে, এটাকে তুলতে হবে। এই যে অর্জিত অধিকার শ্রমিকদের, সেই শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা এর বিরোধিতা করছি। আমরা মানুষকে বোঝাতে চাইছি যে প্রত্যেক গরিব মানুষকে যারা ইনকাম ট্যাক্স দেয় না তাদের হচ্ছে পরিবহন শ্রমিকই হোক আর যে কোনো শ্রমিকই হোক, মুঠিয়া হোক, রিক্সা চালক হোক, যেই হোক না কেন, শ্রমজীবী মানুষ, সাধারণ মানুষ, কৃষক সবাইকে 7,500 টাকা করে দিতে হবে এবং হচ্ছে 10 কেজি করে খাদ্যশস্য দিতে হবে। আমরা বলছি এই যদি না করে তাহলে সরকার হচ্ছে যে দেশটাকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে বাঁচাতে গেলে এছাড়া কোনো উপায় নেই। তাই আমরা ঠিক করেছি যতদিন এই নীতি পরিবর্তন না করছে দুটো সরকার, ততদিন পর্যন্ত মাঠে ময়দানে সব জায়গায় আমরা বিক্ষোভ দেখিয়ে যাব এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও বড় আন্দোলনের দিকে যাব। এটার জন্যই হচ্ছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
तिराड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत बाबा शिवानंद आश्रम की ओर से रथ पूजा का आयोजन होता आ रहा है, परंतु लॉकडाउन के दौरान अन्य स्थानों की भांति यहां भी पारंपरिक तरीके से जगन्नाथ देव की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आश्रम में 2000 वृक्षारोपण का निर्णय लिया गया था एवं शुक्रवार को पेड़ लगाकर वृक्षारोपण कर्मसूची का उद्घाटन किया गया। এখানে হারাদাঙ্গা নদীঘাট শাখায় আমার এখানে অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমার কাজ। এই জায়গায় এই মানুষগুলোকে নিয়ে আমার রথযাত্রা এখানে শুরু হয় আজ বছর নিয়ে 4 বছর পর্যন্ত, এবং আমাদের এই রথযাত্রার দিকে দিকে সুনাম অর্জন করেছে। এবং এখানকার মেয়েরা বা এখানকার মানুষেরা এই রথের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে জগন্নাথ মন্দিরকে নিয়ে আসবে তাদের পুজো অর্চনা। কিন্তু এবছর কোভিড-19-এর একটা যে আবহাওয়া চলছে সেখানে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে পুজো অর্চনার মাধ্যমে এবং রথকে কোনো রকমে না চালিয়ে তাদের মনের কিছুটা আশা পূরণ করতে পেরেছি। এবং এই উদ্দেশ্য করে আজকে মায়ের পুজো হয়েছে, এবং সেই পুজোকে কেন্দ্র করে যেভাবে বৃক্ষ আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, যেমন আমফানের তো একটা বিশেষ ক্ষতি হয়েছে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেও আমরা আশ্রম পক্ষ থেকে এবং এখানকার বিডিও, এখানকার সভাধিপতি এবং সকলের আমাদের গ্রামবাসী পঞ্চায়েত সকলের সহযোগিতায় আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে কিছু বৃক্ষ লাগাবার, এবং সেই বৃক্ষ আজকে আমরা সূচনা করেছি এবং সেদিকে থেকে আমরা সেই সূচনা এগিয়ে নিয়ে যাব। এবং এখানে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করছি অনগ্রসর মেয়েদের নিয়ে, যেটা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে। সরকারি সাহায্য তো আছেই, এবং আমাদের আশ্রমের সহযোগিতায় এই মেয়েদেরকে আমরা স্বনির্ভর করার চেষ্টা করছি যে এরা যদি স্বনির্ভর হয় তাহলে এই গ্রামের মানুষ তাদের পরিবারগুলো স্বনির্ভর একটু সচ্ছলতা পাবে, এবং তাদের বাচ্চারা শিশুরা পড়াশুনো করে একটা সুন্দর মানুষের জায়গাও পৌঁছতে পারে। তো এই সময়টাতে হঠাৎ বৃক্ষরোপণের উদ্যোগটা কেন নিলেন? যে আমফানে যেভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং বিভিন্ন পরিবেশ আজকাল কেটে বিভিন্ন বৃক্ষ কেটে বিভিন্নভাবে প্রকল্প তৈরি হচ্ছে, সেদিকে মানুষের যে ভারসাম্য, প্রকৃতির ভারসাম্যটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে তো আমফান একটা ঝড় হলো বিশালভাবে। মানে আগামী দিনে আরও এরকম বড় বড় ঝড় আসতে পারে। তাই বৃক্ষর একটা বিশাল প্রয়োজন হচ্ছে মানুষের জীবনে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বজায় রাখার জন্য বৃক্ষের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। তাই আমরা সেই থেকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই বৃক্ষদানের দিকে আমরা লক্ষ্য দিয়েছি। কোনো লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে কি পরিমাণ গাছ লাগানো হবে? আমরা তো মোটামুটি ঠিক আছে যে আমরা এটা যখন শুরু করেছি আমরা 10,000 তো আমরা বৃক্ষরোপণ করবো বিভিন্ন দিককে নিয়ে। তবে আমরা আসানসোল তিরাট হারাভাঙ্গা শাখার মধ্যে আমরা অন্তত 1000-2,500 আমরা বৃক্ষ লাগাবো। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तत्वाधान में रानीगंज ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक की उपस्थिति में ट्रैफिक गार्ड की ओर से लोगों को जागरूक करने हेतु पूरे शहर की परिक्रमा की गई। यह रैली रानीगंज स्टेशन के समीप नाट्य रूपांतरण कर लोगों को जागरूक किया गया। আপনাদের মতন কিন্তু মেনে একটু যদি দাঁড়ান তাহলে আমরা আপনাদের কাছে বন্ধুগণ আপনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আমরা চাই না সে সুস্থ সবল নয়, কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পারি তার ঐতিহ্য আরো বাড়াবো বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যপূর্ণ কাজের মাধ্যমে আমরা রানীগঞ্জের নাম আরো গৌরব। যে হ্যাঁ আগামী দিনে আমরা তামাক বর্জন করব, তাহলে আমরা চিন্তা করব, তাহলে তাদের কাছে অনুরোধ করবো একটু ছোট্ট মতন আমরা রাস্তায় চলতে চলতে স্পিডটা করবো। তা আমি অনুরোধ করবো আপনারা যারা সাইডে থাকেন আমরা যে র্যালি আয়োজন করেছিলাম
সেখানে মাধ্যমে আমরা সকলকে বোঝাতে চাই আমাদের প্রত্যেকটা বাড়িতে এইরকম ধরনের জিনিস হয়। দেখাবে, দেখানোর পর আমি আপনাদের বলবো যে এর রিপারকেশন কি হতে পারে। প্লিজ আমি যারা নাট্যকর্মী আছে তাদেরকে বলবো তোমাদের যা অ্যাটিটিউড আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তাটা নেই, তাদের ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, তাদের পরিবারের চিন্তা নেই, তারা একটাই চিন্তা করে যে আমরা খুশি। একদমই ঠিক নয়, এটা কিন্তু ঠিক নয় বলেই আজকে আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপনা করতে পারছি। কারণ এই কারণে বলতে এসেছি, দেখুন আস্তে আস্তে কোন অবস্থাতে যে দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেকটি পরিবারের মানুষের মধ্যে আজকে সেই তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে আর রানীগঞ্জ ট্রাফিকারের পক্ষ থেকে যে র্যালির আয়োজন করা হয়েছিল এবং রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি ছোট্ট পথনাটিকা, তার মাধ্যমে সকলকে আমরা সচেতন করতে চাইছি যে নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলুন এবং সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থভাবে বাঁচুন। সচেতন করতে চাই, আপনারা এইভাবে সচেতন হন। আমাদের শুধু একটাই উদ্দেশ্য আজকে বিশ্ব মাদক দিবস বিরোধ দিবসে যে সবাই আপনারা নেশা মুক্ত থাকুন, একটি খুব সুন্দর সমাজ গড়ে উঠুন। আমাদের রানীগঞ্জ যেটা সব সময়ের একটা ঐতিহ্যবাহী শহর, সেই ঐতিহ্যবাহী শহরের তার মধ্যে যেন কোনো কালিমা লিপ্ত না হয়, সকলে এখানে যে নেশামুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে সেই আশা নিয়ে আজকে আমাদের যে প্রয়াস, সেটা নিয়ে আজকে আমরা একটা এখানে পথনাটিকা করছি এবং এরপরে আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते हुए मूल्य के प्रतिवाद में आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक टीएमसी की ओर से बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बांसतला मोड़ से प्रतिवाद रैली निकाली गई। नमस्कार, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এই বাঁশতলা মোড়ে কমিটির পক্ষ থেকে বাংলার বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা মানছি না, মানব না। এই বাংলার বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা। অসময়ে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়িয়ে মানুষের সমস্যাকে যে আরও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের একটা প্রতিবাদ মিছিল বল্লভপুর সাহেবগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আয়োজন করেছি। মূলত বিষয়টা হচ্ছে পেট্রোলের দাম এই কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল 8 টাকা 12 পয়সা লিটার প্রতি বেড়ে গেল, 8 টাকা 72 পয়সা পার লিটারে ডিজেলের দাম বেড়ে গেল। তো ডিজেলের দাম বাড়া মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়া এবং সাধারণ মানুষের এই অসময়ে তাদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া। এর প্রতিবাদে মানুষ যদি সোচ্চার না হয়, একটা শক্তিশালী জনমত যদি গঠিত না হয়, তো কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়বে না। কেননা এই সরকার হচ্ছে পুঁজিপতিদের সরকার, পুঁজিপতিদের স্বার্থে একটার পর একটা সিদ্ধান্ত ক্রমশ নিয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষকে কিভাবে বঞ্চিত করা যায়, উপেক্ষিত করা যায়, তার একটা চেষ্টা এরা প্রথম থেকে কিন্তু শুরু করেছে।
देवनारायण दास डेजिग्नेशन আমি ব্লক সভাপতি आसनसोल दक्षिण ग्रामीण ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के बेंजीमारी कोलियरी स्थित ओपन कास्ट माइंस में बीते रात मिट्टी ढोने के क्रम में अनियंत्रित होकर डंपर खाई में जा गिरी, जिसमें एक चालक भी खाई में जा गिरा, परंतु तत्काल उसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया एवं इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईसीएल के बेंजीमारी कोलियरी स्थित ओपन कास्ट माइंस में बीते रात मिट्टी ढोने के क्रम में अनियंत्रित होकर डंपर खाई में जा गिरी, जिसमें एक चालक भी खाई में गिर गया, परंतु तत्काल उसे जेसीबी की मदद से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर ईसीएल प्रबंधन द्वारा उक्त डंपर को निकालने का कार्य भी जारी था। हालांकि ईसीएल प्रबंधन इस विषय में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। ज्ञात हो कि बीते 6 दिन पूर्व ईसीएल के ही अंडाल जामबाद ओसीपी क्षेत्र में हुए भू धसान में 54 वर्षीय एक महिला जमी दोज हो गई थी, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया है। उक्त महिला को प्रशासन एवं ईसीएल प्रबंधन द्वारा बाहर निकालने का लगातार प्रयास जारी है। दूसरी ओर लगातार एक के बाद एक घटना ईसीएल प्रबंधन के नाकामी को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से नवनिर्मित गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। रानीगंज के विकास नगर में 120 परिवार तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। बांसड़ा मोड़ पर हुई 2 बाइकों की टक्कर में एक 13 वर्षीय बच्ची घायल। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर रानीगंज पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में लोगों को जागरूक किया गया। बेनाली मोड़ के समीप श्रमिकों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर कारखाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री के साथ साथ कॉपी किताब पेन इत्यादि वितरण की गई। आसनसोल दुर्गापुर सहित जिले के विभिन्न ब्लॉकों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।